Okay? 1, 2, 3, 4. どんぐりをたどってもつきません。森の小さなレストラン、空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く。予約は一つもありません。森の小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン、チュルチュンチュンチュンチュンチュンチュルチュン。 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Great job! Okay, again. Up. Let's go. 1, up. 2, hindi na kaya? Done na? Pagod na sa exercise? Okay, done na. Pagod na, baby ko? Happy pa. Happy pa ikaw. Okay, 1 pa. Oh, again. Hop. Okay. Ito na lang pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Great job! Ang galing naman ng baby ni Mommy mag-exercise. Gusto mo yun. Talaga naman. Good girl naman yan. 5 months lang yan. Ang galing na mag-exercise ng baby ni Mommy.